हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड इवनिंग चलतु जानी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपन को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। परवर्ती खबर भारत को मिला बड़ सफलता इजरायली जहाज में बंदी थिबा समस्त भारतीयों को मुक्त कला ईरान सेबड़े इजराएल पण्यवाही जहाज को कब्जा करने बेले ईरान बंदी करिथिबा समस्त 16 भारतीयों को एवं मुक्त करिथिबार खबर मिली जहारी फल विदेश में भारतर शक्ति बढ़िथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर तातीरू मिला आश्वस्ति आज ओडिशार किछि जिले में कालबैशाखी वर्षा जारी रही सेबड़े दीर्घ दिन पर ओडिशा रे आज ठारू वर्षा आरंभ होईची। आज खोर्धा गजपति जिले में कालबैशाखी वर्षा होईची सेहीपरि आसंता 2 घंटा मध्य गंजाम नयागढ़ पुरी कटक जिले में कालबैशाखी वर्षा हो पारे बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र सूचना दिया खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे बढ़िले मोबाइल ग्राहकों संख्या रिपोर्ट अनुसार एही मासरे ओडिशा रे मोबाइल ग्राहकों संख्या 1,75,890 बढ़ी फल ओडिशा रे मोट मोबाइल ग्राहकों संख्या 3,37,06,035 को वृद्धि पाई खबर मिली। एबडे रिलायंस जियो ओडिशा रे सर्वाधिक एही मासरे 1,25,267 नुआ ग्राहक जोड़ी एवं एयरटेल 74,270 नुआ ग्राहक जोड़ी खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे केते संख्यक हाथी और कलरा पतरिया बाघ रही ताहार गणना करा जीवो एका समय उभय हाथी और बाघ गणना करने ओडिशा सरकार निष्पत्ति नहीं खबर मिली। ट्राप कैमेरा पद्धति रे बाघ गणना करा जीवाकु थिबा बेले हाथी गणना मानुआल हब मे 1 तारिख आरंभ होइथिबा एही बाघ गणना जून 10 तारिख पर्यंत चलिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर जाति संघ रे पाकिस्तान को कड़ा जवाब देला भारत सबु क्षेत्र में पाकिस्तान संदेहजनक ट्राक रेकर्ड रही बोली भारत जाति संघ रे सारा विश्ववासी को कही पाकिस्तान को टार्गेट करथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर आमेठी छाड़ी देबारु राहुल गांधी को प्रधानमंत्री को समालोचना डर मत भाग मत कहले सेबड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 निर्वाचन रे आमेठीरू पराजित होइथिबारु एथर आमेठी छाड़ी तांको मां सोनिया गांधी द्वारा खाली होइथिबा रायबरेली आसनरू प्रार्थी होइचंती जहाकु नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को टार्गेट करिचंती सेबडे आमेठी आसन छाड़िथिबारु राहुल गांधी को मोदी कहिचंती डर मत भय कर नाही भाग मत पलायन कर नाही बोली एभली कही टार्गेट करचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर भारत सहित शत्रुता करी भांगिला मालदीपर अहंकार पुणी हाथ पताइबे मुइजी सेबड़े मोहम्मद मुइजी मालदीपर राष्ट्रपति हेबा परठारू नुआदिल्ली और मालदीव मध्य संपर्क खराब होबार लगी एभली स्थिति रे भारतर पर्यटक माने आउ मालदीव जाऊनाहांती जहारी फल मालदीव एवं आर्थिक संकट दे गति करुछि तेणु यार समाधान करने मालदीवर वैदेशिक मंत्री आसंता सप्ताह भारत गस्तर आसबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर 10 रे मिलिबो कालिया टंका आसिला बड़ खुशी खबर सेबड़े कालिया योजना को नहीं आसीगला आउ गोटे बड़ खबर जहाँ आपण को मिलिबो बड़ आश्वस्ति आपण कालिया योजनार हिताधिकारी जदि तेबे आपण को मध्य 2,000 टंका मिलवा को जाउछि। गोटे पटे कालिया योजना रे प्रति वर्ष सरकार 4,000 टंका प्रदान करुचंती एबे कालिया योजनार नवम किस्ती टंका मिलिबो मे मास 10 तारिख रे अक्षय तृतीया पड़ुथिबारु राज्य सरकार सही अवसर रे कालिया योजनार हिताधिकारी को कालिया योजना रे टंका दे पारंती बोली खबर मिली किंतु सरकार पक्षरु स्पष्ट करा जाय नाही पूर्वरु अनेक थर अक्षय तृतीया रे कालिया योजनार टंका प्रदान करा जायथिला तेणु चलित थर मध्य अक्षय तृतीया रे कालिया योजना टंका प्रदान करि पारंती सरकार बोली खबर मिली। जदि आपण कालिया योजना रे नुआ रे आवेदन करिथिबे तेबे जदि आपण जणे योग्य हिताधिकारी होइथिबे तेबे मध्य आपणको 10 तारिख रे कालिया योजनार टंका मिल पारे बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर बैंकर बढ़िला लाभ सूचना अनुसार बैंक महाराष्ट्र गत आर्थिक वर्षर चतुर्थ त्रयमास
ଶତକଡ଼ା 45% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି 1218 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଲାଭ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରାରେ ବାହାରୁଥିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। କାରଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଂଶୁଘାତ ନେଲା 3 ଜୀବନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଲେମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଠିଆହାତ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ଡିଲର ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। କାରଣ ବିଜେପିର ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଛି। ବିଜେପିର ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରେ କୋଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି। ଲେଖିଛି, ଏନ୍ଡିଏ ପାଖରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 360 ସିଟ୍। ଏନ୍ଡିଏରେ ନଥିବା ବିଜେଡି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସିଟ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ପାଖାପାଖି 400 ସିଟ୍ ହେବ। ଏବେ ବି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 400 ସିଟ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବିଜେପି ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳାଇବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ବିଜେଡିର ଲୋକସଭା ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂସଦରେ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବିଜେଡିକୁ ନିଜର କରିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ରୋଗିଣା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହାସହ କୋର୍ଟ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଏଡିଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପ୍ରଥମ ଗିରଫ କରିଛି ଅରୁଣ ରେଡ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ଏନେଇ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଅରୁଣ ରେଡ୍ଡି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ନାମରୁ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଲାଉଥିଲେ। ସେପଟେ ଅରୁଣ ରେଡ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ରାଉରକେଲା। ଆଜି ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା 44.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉପରେ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏବେ ଚାଲିଛି ନକଲି ଡାଲି। ସେପଟେ ମାଲ ଗୋଦାମରେ ଏବେ ରଙ୍ଗବୋଳା ନକଲି ହରଡ଼ ଡାଲିର କାରବାର ହେଉଛି। ଖେସରୀ ଡାଲିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତାହାକୁ ଅବିକଳ ହରଡ଼ ଡାଲିର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ବଜାରରେ ହରଡ଼ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶସ୍ତା ତଥା ନିଷିଦ୍ଧ ଖେସାରୀ ଡାଲିକୁ ହରଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ ମାଲ ଗୋଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାମ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରୋକ ଲଗାଇ ହେବନି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ନାମ ସହ ସମାନ ନାମ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଗୀତ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ଘର ଘରେ ଆମେ ମୋଦି ପରିବାର। ସେପଟେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର। ସବୁ ଦଳ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦଳର ପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗୀତ। ଖାଲି ଦଳ ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଚାର ଗୀତ। ସେ ପ୍ରଚାର ଗୀତକୁ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଚେନ୍ରେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ବଦଳିଲା ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସେପଟେ ଇସିଆଇର ଛାଟ ପରେ ବଦଳିଲା ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବିଭାଗ। ଆଇଏଏସ୍ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ପଦରୁ
अर्थ विभाग स्वतंत्र सचिव भाव बदली कले ओडिशा सरकार। एवं सुजाता स्थान में शालिनी पंडित हेले नुआ मिशन शक्तिर सचिव। बीजेडी सबुठू भोट बैंक कहुवा मिशन शक्तिर 70 लाख महिला को नहीं बड़ चाल खेलुथिले सुजाता कार्तिकेयन पांड्यान। तेणु तांको अध्यक्ष पदरू हटाई निर्वाचन आयोग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर कलाहांडी जिला भवानीपाटना सहर में बीजेडी स्टार प्रचारक कार्तिक पांड्यान को रोड शो अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे हजार हजार लोक सामिल होइथिले। पांड्यान हेलिकॉप्टर आसी भवानीपाटना सहर पुलिस रिजर्व पड़िया रे अवतरण करथिले। एबे पांड्यान विरोधी को टार्गेट करचंती। पुणी थरे ओडिशा रे नवीन सरकार आसीबो बोली पांड्यान कहिथिबार खबर मिली। न्यूज़ टी संपूर्ण देखिथिबार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते। आज दिन सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे।